मुझको तैबा में बुला लो, शाहे ज़मानी दिल की हसरतें निकालो, शाहे ज़मानी दिल की हसरतें निकालो, शाहे ज़मानी। नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, একটু মহব্বতের সঙ্গে सुभान अल्लाह, জোরে জোরে सुभान अल्लाह। একটা সুবহান আল্লাহ কটা নিয়ে জানেন? হাত তুলে বলতে পারবে একটা সুবহান আল্লাহ কটা নিয়ে? একটা সুবহান আল্লাহতে কটা অক্ষর আছে? সুবহান সিন বা হা আলিফ নূন, পাঁচটা, আর আল্লাহতে চারটা, কটা হলো? নটা। আর একটা অক্ষরে 70টা নেকি। জি, একটা অক্ষরে 70টা নেকি। তাহলে যদি একটা অক্ষরে 70টা নেকি হয়, তাহলে নটা অক্ষরে কটা নেকি হবে? হ্যাঁ, 630, 6 নং 7 নং 63, 630টা নেকি। বলো কটা নেকি মেলে? 663। मुझको तैबा में बुला लो, शाहे ज़मानी। नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा। मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा, मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा। मुझको सीने से लगा लो, शाहे ज़मानी। मुझको सीने से लगा लो, शाहे ज़मानी। शाहे ज़मानी आका मक्की मदनी, मुझको तैबा में बुला लो, शाहे ज़मानी। हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा। सुभान अल्लाह। এখান থেকে কে কে গিয়েছে? এর মধ্যে থেকে কেউ গিয়েছে? আরে ভাই, এই নাচি তিনি দেখেছিলেন একবার মদিনা শরীফে। কসম খোদার বলবো কি জান্নাত কিরকম হবে জানি না, কিন্তু আমি নিজের চোখে রাসূলে পাকের রওজা পাকের গুম্বদের ছায়া, অনেকে বলে থাকে অনেক কিছু, আমি দেখেছি যে কানার গুম্বদের ছায়া নেই। বলি সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আমি আমার ডিউটি ছিল, এটা আমার, যে সেখানেই সারাক্ষণ বসে থাকতাম শুধু দেখার জন্য, যে একবার জন্য ছায়া দেখা। মানুষের মন, মানুষের মন, কিন্তু আল্লাহ যার নিজের ছায়া নেই তার গুম্বদের ছায়া হয় কি? সুবহানাল্লাহ। हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा, काबे का काबा है